Sapi detam. Hari, mau nggak asli? Misi sana kita. Jangan expect dulu. Ya, no, आगे polisi gue nih. Itu, ayo dulu. Otak kerja aja tuh cerah aja. Semua dia forma. Press club presiden. ওখানে যে ইয়াটা বয় না ওই যে এখানে একটা আগের একটা ইন্টারমিডিয়েট অপশন है স্টেট গভর্নমেন্ট को इधर मेन मालिक है स्टेट गवर्नमेंट के लाइन आउट ना वाले का तो एनो दिया लेके स्टेट गवर्नमेंट के आवा যেতে যাইবো স্টেট গवर्नमेंट के आप हुए को রুক্ষা নাই খুশির খবরই এই ভিডিও একটু আপনার সহযোগিতা চাই কি কারণে যাবো এই লাইন লাগে হ্যাঁ লাইন এমন না বলছি আস্তে আস্তে সবাই তো পরিচয় ওয়াটার বা লোকেশন না কোন জায়গা প্রেস ক্লাবের লোকই প্রেস ক্লাবের অফিসটা বিল্ডিং কা যেটা আছে এই লোকের এখন দোকান আছে একটু সামনে প্রপার এরিয়া প্রপার হ্যাঁ টাউন অফিসে তো টাউনই ভালো কারণ এখানে তো আমাদের Sale di. I want to thank the government of TTADC. As now we are standing in SDM office of Jirania. We have already got no objection certificate from TTADC government for setting up of Khumulwng Press Club, and already the land have been identified, and we have received the copy also. And today we have come to submit our application to SDM, and the SDM of Jirania has assured that very soon he will be processing the land allotment, and I hope very soon Khumulwng Press Club and for all the Deputation media persons of Tripura will be getting a land allotment, and soon we'll be building a press club in Khumulwng. Balai hambai marawo edisi hapang no seno Khumulwng ni amsayo sini Khumulwng Press Club Kwtal Tangnani Bagwi land allotment klanya ni Bagwi no objection certificate demani Bagwi sing Khumulwng hapang edisi hapang ni bukhakte joto officially samung paimani yagulo land allotment ni Bagwi sing tini sini Khumulwng Press Club ni joto jamarok ani kanabo Press Club ni Presiden ako kraun sumai tongo tai tipa TBM ni bahage Jompujala Press Club ni joto adong rok ojamarok Secretary President tongbayo tini belai khe chini Khumulwng Press Club tai Khumulwng Press Club ni andaro joto organization tongnai joto member tongnai rong bai koktono kaham sing daktino Khumulwng go chini Khumulwng Press Club land allotment ngani thangai tongo aban bagi sing tini SDM ni thani copy repaika bini bukhakte abono phirok mungman kha daktino jisik mansak chini Tiprasa media hamprani bagai bo abono sakhan mungna harai register khalanya ni bagai chini Khumulwng Press Club ni bagai bo sakhan mungna habnai